Welcome to my channel, Raw at Alawi Fitness, Health Wealth, Bodybuilding, Fitness, and Sports! Papunta. Karabi mo Wong. Pinasa. Jersey number 28. Number 26. Pinira agad. Sablay na kaya ni jersey number 15. Pinasa kay Kuya Bebe. Kuya Bebe. Tumahid set. Sablay. Kaya ni Kuya Luis. Kuya Luis. Easy 2 points para kay jersey number 27. Jersey number 18. Ito yung malakas na last jersey number 10. Sablay na wala natin po! Sabi mo nga, pasto mo yung batotoy. Pinasa sa gitna. Sablay. Nakuha ni Kuya Luis. Kuya Luis, pinasa kay Kuya Bebe. Kuya Bebe, ilipat. Kinaliwa pa. Sablay na kay Kuya Rickman. Kuya Rickman Bebe. Cruz Barret. Jersey. Sablay. Ano sabi ko niya? Sablay. Nakuha ni Kuya Batotoy. Kuya Batotoy. Binabuha ang mainaan ng bola. Magkano mababasahan? Humingi ng screen. Kuya Batotoy, pinira ng dos. Sablay. At jersey number 24. Pinasa kay Kuya Bebe. Kuya Bebe, walang bola. Rapi Kongkong. Pinapanood ka ni Maika. Kuya Batotoy. Kuya Batotoy, pasi jersey number 26. Binalik. Inaliyok sa kalaban. Nakuha ni Kuya Bebe. Kuya Bebe ulit pa. 2 points para kay Kuya Bebe. Jersey number 21. Jersey number 18. Kinaliwa. Sablay nakuha ni jersey number 10. Jersey number 10. 2 points para kay jersey number 10. Kuya Bebe. Kuya Bebe. Gumagawa ng play. Pinasa sa gitna. Kuya Angel. Kuya Angel din diskarte. Minama na. Pinasa kay Kuya Luis. Kuya Luis. Tinira ng dos. Sablay nakuha ni Kuya Robert. Kuya Robert. Pagmamadali. Pagmamadali. Sasagaso sa gitna. Pinasa kay Rapi Kongkong. Sablay nakuha ni Kuya Robert. Easy 2 points para kay jersey number 15. Kariman. Oo. Kuha ni Rami. Kami na ano. Rami ako! Para kay jersey number 5. Kuya Angel. Kuya Angel. Pinasa kay Kuya Bebe. Kuya Bebe, kumiri ng toss. Sablay. Nakuha ni Kuya Robert. Pinasa break kay jersey number 18. Sablay. Nakuha ni Kuya Bebe. Nabanggaan. Sablay. Nakuha ni Kuya Luis. Kuya Luis. Kuya Luis. Kuya Luis. Pinasa kay Kuya Angel. Tinira ng dos. Sablay. Nakuha ni Kuya Bebe. Yes, silaksakan mo ako! Silaksakan mo ako! Sablay, nakuha ni Kuya Luis. Kuya Luis, dribbling the ball. Pass to the jersey number. Kuya Luis, Sablay nga lang, nakuha ni jersey number 10, Kuya Robert. Kuya Robert. Batotoy. Didiskarte. Hoy! Pinasa sa ilalim ang natabasa doon. Dito sa bike. Yun! Foul counted. Luis Calret. Kuya Bebe. Pinirang Garel. Sablay. Castor. As. Sugata. Apo. Apo. Ano natin kung asawa mo naglilimahan lang? Nistilan. Kuya Bebe. Kuya Bebe. Sablay. Ang galing. Easy basket para jersey Ano number natin asawa mo naglilimahan lang? 21. Ano jersey niyan? Hindi nalaban. Hindi
niya alam na Nasa jersey number 11. Kay Luis, pinasa sa ilalim Kenji. Easy 2 points para kay Kenji. Kenji po Thomas. Arsigay. Rep. Kevin, di tayo natin. Pinasa kay Castor. Pinasa kay Papu. Papu pinasa sa ilalim. Sablay na kuha kay Gerikman. Pinasa great kay Kenji. Kaso na-stila si Papu. Papu. Dumidiskarte. Pinasa kay Kyle. Full stop. 3 points para kay RC Guys. Defend Noso. Kuya Luis. Dioso. Pinasa kay Kebebe. Kebebe, bumili starter. Easy 2 points para kay jersey number 21. Easy ba RC yun? Guys na naman. Defend Noso. Maging Pinasa mamaya. kay Papu. Binalik kay Kyle. Tumira ng 3. Tablay. Nakuha ni jersey number 11. Pinasa kay Castor. Easy 2 points para kay jersey number 13. Papu. Bago ang play. Take the shoot. Blocking foul at nakuha mo ay rep. Sablay na rebound ni Kuya Joso. Pinasa ko si Robert. Alawi. Pinasa ko Gerikman. Papu. Pinasa ang jersey number 11, Sasagasa. Nakuha ni Papu. Tinira ng 2. Easy 2 points para kay Papu. Para kasi Tyrex ah. Alawi. Sagasabi! Joso. Ang dami lakad. Joso, pinasa kay Papu. Rickman, side set sana siya. Papu. Parang si Rickman. Pinasa kay Depenyoso. Pukol ng 3. Sablay. Sino ba yun si ano? Jersey number 21. Sasagasa sa gitna. Mula easy 2 points para jersey number 21. Kabisado yung board eh. Dito lang kasi nakatira eh. Number 11. Dribbling the ball. Pass to jersey number 1. Jersey number 1. Jersey number 1. Lobon. Pinasa kay Papu. Binalik kay Depenyoso. Rosval rep. Alawi. Pinasa kay Luis. Sablay. Agora. Depenyoso. Pinasa kay Papu. Pinasa kay jersey number 19. Jersey number 19. Dumidiskarte. Napasok sa gitna. Tumenge. Easy basket para kay jersey number 1. Alawi. Naistilan ni Depenyoso. Pinasa kay Castor. Easy 2 points para kay Castor. I'm out. Joso. Oras po natin. 45 seconds ang natitira. Easy 2 points para jersey number 21. Depenyoso. 40 seconds po ang natitira. Castor, Pumeke. Pinasa kay Depenyoso. 35 seconds. Kelly, 30 seconds. Joso. Tumira ng goal. Easy 2 points. 20 seconds na lang po ang natitira. Jersey number 19. Baby the ball. 15 seconds. Castor. Pinasa kay Depenyoso. Pinasa kay Papu. Sablay.
seconds na lang po ang natitira. Basa na lang po maririnig. Ang bilis ni Kuya Bebe. Easy 2 points para ang jersey number 21. Alawi. Pinasa ang 20. 3 points para ang jersey number 9. Kuya Robert. Kuya Robert pinasa sa ilalim. Sablay na lang nakuha ni jersey number 10. Jersey number 10. Sablay nakuha ni Kuya Angel. Ayun. Pinasa kay Alawi. Alawi. Pinasa. Kuya Ruel. Tumira ng dos. Sablay na lang Kuya Robert. Kuya Robert. Sasagasa sa gitna. Rules foul red. Second draw. Ori ka labang ka namin, diyan ka. Latina! Symbol. O, latot na! Si Kuya Robert. Huwag kang ganyan, supportive asawa yan. Sinabidyoan ko yun, makulit ka. Inbound ball. Pass to jersey. Pinasa ko kaya Angel. Easy 2 points para ang jersey number 9. Kuya Robert. Tumira ng 3. Sablay na mo ni jersey number 10. Pero may pasok kayo. Ano yun? Hindi kayo ano. Alawi. Mag-marking lang kayo ng mga Alawi. Pinasa ko kaya Angel. Nagsasagasa sa gitna. Kuya Robert. Pinas break sa kalaban. Nakuha ni Alawi. Alawi. Umidiskarte. Pinasa ni jersey number 23. Kanya pa rin. Tumandag. 3 seconds. Walang may Ayan. Robert. Pass ni jersey number 26. Pinasa. Sa gitna. Sablay. Okay, over Pinas break. Kuya Bebe. Kuya Bebe lumipad. Easy 2 points para jersey number 21. Dalawa na lang po ang alaman ng jersey number 10. Pass to jersey number 20. Jersey number 2. Ang bilay na wala ko. Big pass. Behind the back pass. Easy 2 points para kay jersey number 9. Kuya Robert. Kuya Robert. Pinasa sa ilalim. Jersey number 22. Chris Paul rep. para tumigil yung topa. Sabi nyo, susunduin mo ba ako? Dito na lang ako. Diyan ka na lang. Mga ko yan, pangkukan yan. Tinatabak ba? Ito na yan. Alawi. Oo. Sinundo pa. Alawi. Kaya dami pa tayo na naman sa gasos ng toyo ni Jason. Ikaw lang, Kaya ni Angel ayaw din sa kumana eh. ikaw lang jowa, lahat kami nanunuyo. Kayo lang ako. Paatasan mo. Alawi. Sasabasa sa gitna. Pambilay na rin ang jersey number 24. Pinasa ko po ba? Traveling violation. Jersey number 18. Pinasa sa jersey number 22. Sa Bilay. Gabobo, lilipad. Si Basket, para yung jersey number 21. Dapat mo po ng isa. Andre. Pero Bumeke. Pinasa sa ilalim. Easy 2 points para jersey number 26. Bumeke. Kuya Ayo. Easy 2 points para Sabi niya, ang laki, ang laki. jersey number 15. Kuya Robert. Flores, tumira ng 3. Sablay na nakuha ni jersey number 24. Kaya
Bayo pass to the jersey number 80. Jersey number 18. Kineros Andres Sablay. Ayan, Ayon. Pinasbring na naman to the Bebe. Is 2 points para to jersey number 31. Dalawa sila na. Kaya number Flores. Nag-dribble. Pinilisante. Pinasa jersey number 10. Jersey number 22. Tablay na naman jersey number 2. Jersey number 9. Is 2 points. Depenyoso. Nasa jersey number 19, Ginelli, Sablay. Kuya Allen. Nasa kay Kyoso. Sablay na wakilay sa 2 points. Kay jersey number 15. Apo. Nasa jersey number 26. Dumilistan sa ilalim. Pass to the jersey number 19. Pinasa ito. Pinira sa buhay. Kawal Apo. Apo pinira ng cross sa buhay. Kawal kay Luis. Kawal. Pinasa ito Apo. Inabot na yung 1,000 yung video. Time to shoot! Depensa, Julian Lopez, Ayan kay Luis. Arawi. Arawi, Julian Lopez. Sablay na ang top. Sablay. Ayan kay Allen. Kay Allen. Pinasa kay Luis. Luis biar coba spin move ganda nun sabay na pero wala pa rin kaya ni Kenny Sablay nakuha ni Tan Uy! Ganun siya. Mamaya punas ka kay Sheila dyan. pasok sa rin Masasampal sa'yo. na Si Mona yung seryoso sa edit niyo. Sablay, Pablo. Jersey number 26. Pinawala sa gitna. Sablay naman jersey number 19. Jersey number 19. Pablo, jersey number 26. Pinasay Pablo. Pablo, step back. Sino? Sablay na rin kay Luis. Kay Luis, pinasay. Pari nakabisi. Kay Bebe, dinilis ka kay Lito. Sablay. Tempo. Pinasay jersey number 26. Ay basta. Kinaliwa pa. Sablay. Nawala na po rin sa Depensa. Pinyoso papasok sa gitna. Easy 2 points para sa jersey number 1. Joso. Pinasa. Ito Ayon. Ay no. Kasobe. Pinasa sa ilalim. Hanggang nakakita. Pasok sa Sablay. Jersey number 26. Pinasa kay Tongdang. Tongdang. Sablay. Joso. Pinasa sa ilalim. Miss 2 points. Para jersey number 21. Pinilipan ni Jome, pinilipan eh. Oras pa natin 1 minute sa May dasal yung ihip. Apo. Ay, sabi niya yung vlog. 50 seconds na lang po ang natitira. Oh. Sige. Paano makikita yan? 45 seconds. Dalawang kamay kasi dyan. 40 seconds. 35 seconds. Take a shoot.
Rosemary Red. Ayun o. Bulag ka ba ba sa lagyan? Peñoso. 20 seconds na po na tira. 15 seconds. 10 seconds. Jersey number 26 po na Easy 2 points. Buzzer na lang po ang ating maririnig. Jersey number 18. Nasa. Geribert, ang ganda pasa nun. Kaso, sablay. Nakuha ng jersey number 23. Jersey number 23. Sinasakay Joseph. Sinasakay Kuya Ayan, sasagasa. Sablay nakuha ni Kuya Robert. Sinasakay. Haba ng kamay. Ang haba ni Kuya Joseph. Parang aswang to, tuwing alas 2 madaling araw. Slide step. Sablay. Nakuha ng jersey number 18. Sinasakay Castor. Easy 2 balls. Nakuha ng jersey number 20. Joseph. Jersey number 23. Sablay. Nakuha jersey number 10. Pinasakay Joseph. Jersey number 22. Pinasakay kay Ayan Pumemo. Kaya piling violation. Ang inyong mga tiyak. Bobo ka tumawag eh. Sasagasa sa gitna. Easy 2 points para kay Gerritman. Easy 2 points para kay jersey number 23. Jersey number 18, Sablay, nakuha ni Angel Allen. Jersey number 23, Dimitis Carter, Pinasa. Dimitis Carter, step back. Sablay, nakuha ni Gerritman. Jersey number 23, Rose Paul Rep. Ganda na sana ng... Jersey number 24, Pinasa kay Kuya Ayen. Kuya Ayen, binalik kay jersey number 24. 5 to shoot. Sablay. Nakuha ni Castor. Castor umikot. Castor. Tigladan. Sablay. Nakuha. Jersey number 24. Pinasa kay Kuya Ayen. Kuya Ayen. Pinasa kay Joso. Joso. Small step. Sablay. Nakuha ni jersey number 23. Jersey number 23. Sablay rin. Nakuha ni jersey number 18. Nagmamadali. Pinapatay bola. Pinasa kay Gaston, binalik kay jersey number 18. Easy 2 points para jersey number 18. Kuya Ayan. Kuya Ayan, sasabasa. Sablay, nakuha ng jersey number 10. Jersey number 18. Mukhang lilipad. Roosevelt Rep. Sablay, nakuha ni Kuya Ayan. Yoso. Dimitis Carter. Roosevelt Rep. Second draw. Free throw. Jersey number 27. Dawat kanina, Pekala Jerome. Sablay, nakuha ni jersey number 15. Kaya Robert, pinasa kay jersey number 18, pinasa sa ilalim. Jersey number 11, Sablay, nakuha ni jersey number 11 ulit, pinasa kay jersey number 11, jersey number 10, still up. Nakuha ni kay Joso, pinasa kay jersey number 23, didiskarte sa gitna, umikot. Easy 2 points para jersey number 23. Jersey number 18, pinasa kay jersey number 10. Kaso nakuha ng tampon. Kaya Robert, didiskarte. Nabuha. Jersey number 24. Chris. Sablay nakuha. Jersey number 18 na naman. Mukhang lilipad. Sablay nakuha ng jersey number 23. Oh, ulit ka. Foul. 14 po.
jersey number 10. Pinasa kay Kuya Robert. Kuya Robert, pass to jersey number 18. Pinasa kay Castor. Inalo kay jersey number 11. Nice pilan. Jersey number 18, Diniscarte. Pinasa sa blind naman ni jersey number 23. Pinasa kay Kiel Johnson. Pinasa kay jersey number 15. Jersey number 15. Pinasa kay jersey number 23. Pinasa sa gitna. Pinila. Sablay nakuha ni jersey number 23. Delay up. Sablay pa rin. Nakuha na pa rin. Easy 2 points para ang jersey number 23. Jersey number 15. Kano mapapasahan? Naghahanap ng mapapasahan. Dumidiskarte. Iyaharas na. Nice steal ni jersey number 22. Jersey number 22. Pinasa kay Kuya Joso. Kuya Joso. Sablay. Nakuha ni jersey number 26. Pinasa kay Depenyoso. Depenyoso, pass to jersey number 19. Pinasa sa gitna. Easy 2 points para jersey number 26. Alawi. Dribbling the ball. Nagalang papasahan. Sayang. Sablay, nakuha ni jersey number 26. Nasa kay Papu. Jump shot. Sablay, nakuha ni jersey number 6. Bruce Ball. Sablay, nakuha ni Joso. Pinasa kay niya Ayon. Ayon, kasa-gasa! Sablay, nakuha ni Papu. Pinasa kay jersey number 26. Unisito, maganda doon! Easy 2 points para jersey number 26. Joso. Pinasa kay Kenji. Sablay. Nakuha ng jersey number 22. Nakuha. Jersey number 22. Easy 2 points para jersey number 22. Time out! Mixed match. Papu. Sinundutan. Kaso hindi ito. Tumubra. Magawa na play. Tumira sa gitna. Sablay. Nakuha ang jersey number 1. Tumira ng press. 3 points para jersey number 1. Alawi. Sinasa kay Joso. Tinira ng press. Sablay. Nakuha jersey number 26. Arsigay! Sablay. Nakuha ni Kebebe. Uy! Gandang spin-off. Tas ginali. Sablay. Nalang nakuha ni jersey number 23. Sablay. Delay. Jersey number 22. Jersey number 26. Pinasa kay Papu. Pass to jersey number 19. Tumira ng Dos Sablay. Nakuha jersey number 21. Jersey number 21. Side step. Dinali pa. Sablay. Jersey number 1. Pass to jersey number 26. Binalik kay jersey number 1. Papu. Pinasa sa gitna. And to shoot. Jersey number 19. Bebe. Gineli pa. Ang ganda nun. Easy 2 points para jersey number 26. Papu.
Alawi, sasagasa. Aso na sindikan, nakuha ni Papu. Oras po natin 1 minute. Ang sinabi ko ang shit. Sasagasa, sunod na. 50 seconds na lang po ang ating natindang oras. Ayen. Ayen. Paso dyan sila ng 23. 30 seconds na lang po ang ating natindang. Wala pa rin Paul eh. 25 seconds. Sablay na lang kay Joseph. 30 seconds. Pasok! Foul. Personal foul. 30. Basket lang para kay Jason number 21. Jason number 1. Mini-starter. Pinaliwanag. Tantasa ng video. Jersey number 27. Umiti starter. 10 seconds na po na titira. Ihatid na yung gamit, ihatid. Sablay na kuha ng jersey number 26. 5 seconds na lang po. Alawi. Alawi. Pass to the jersey number 24. Binalik kay Alawi. And to shoot. Uy! Sablay. Wow. Jersey number 18. Pass to jersey number 1. Ayaw ni dumikit. Jersey number 1. Ayaw press, Sablay. Ayaw jersey number 18. Pinasa jersey number 22. Sablay. Saksan! Jersey number 23. Plaza. Masasakit ka, Beben. Oo! Sablay, nakuha ni jersey number 26. Jersey number 26, pinasa kay jersey number 18. Same ball. Paano kung makikita nakaginto? Nakakainis. Ayaw. Pinapanood mo ba yan? Ayaw. Sabi ng mga nanonood. Pinasa kay Alawi. Pinasa kay Curioso. Curioso. Yoso? Boom, natumba. Nakuha. 3. Okay, may referee na po dun, oh. Ay, no. Isenta! Ay! Basket. Number Reaction video. Alawi. Pag na kasi gumagawa ng reaction video. Alawi. Alawi, pinasa kay Curioso. Inira. Sablay. Kuha. Pasensya na. Yawag ka dito. Jersey number 18. Pass to jersey number 1. Sablay. Nakuha ni jersey number 24. Jersey number 24. Pumasabi. Pasok. Jersey number 26. Jersey number 1. Pinakamaanga sa pastry.
Alawi. Kita ka, Teja. Alis ka dyan. Alawi. Pinasa. Kay Alawi. Jersey number 23. 20 shoot. Jersey number 26. Hindi ako tulo. Hindi ako tulo. Pinasa Alawi. Pinasa jersey number 10. Sablay. Oliver number 18. Easy go goal. Para jersey number 18. Alawi. 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 Dumidiskarte. Nagkakampatasan. 10 shoot. Tinira ng 3. Sablay. Alawi ko siya ang bayay ko nagmamadali po ang mga pinasaan. Sablay. Ang gago, Rico. Joe, wala dito, Joe. Alawi. Score. 62-59. 15 to shoot. 15 to shoot. Jersey number 27. Nice. 10 to shoot. Tinira. Nice. Para jersey number 27. Grabe ang crucial. Bubble. Ganito pala dapat. Jersey number 21. Lahat na po. Jersey number 18. Isipin lang para jersey number 18. Ayen. Ayen. 15 to shoot. Jersey lang. Ayen. Ayen. Te, ano reaction mo, Te? Sablay. Last man. Isa pa. Kenjo! Last draw. Number 1, jersey number 15. Jersey number 18, Remy Babal. Ginagawa ng play. Hindi po naman naman. Dating makasaan. Jersey number 18, umasok sa gitna. Easy po po yan. Para kay jersey number 18. Palit. Ayen, sinasa kay Alawi. Yung referee na halang. Alawi. Alawi. Sinasa kay Ayen, Sablay. Easy po po. Para kay jersey number 24. Jersey number 18. 66 all. 15 to shoot. Papu. Papu. 10 to shoot. Karuan ni jersey number 10. Pinasa kay jersey number 22. Oh! Pagsamba. Laman na po ang game ng dalawa. 68-66 po ang ating score. 15 to shoot. 10 to shoot. Sablay na ang jersey number 2. Jersey number 26. Pinasa jersey number 18. Yes, Mike. Sige. Apo. Pinasa ang jersey number 23. Pinasa kay Bapo. Ginagawa ng play. Pinasa, tinira ng press. Supply. Kaya ang jersey number 23. Red ball!
Dalawa na lang po ang Alawi. 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 Steal mode ni Joso. Sablay. Uwa ni Papu. Kasi na po Sablay. Nawa ni Joso. Oras na natin 2 minutes and 55 seconds. Alawi. Alawi. Easy to ball para ito sa Rotondo. All na po. All 68 po ang score. Jersey number 9 sa Bray. Jersey number 18. Jersey number 18 kasama sa gitna. Sa Bray, tinapos. First number 68. Sabi sala. Alawi. 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 Dumilis ka ito. Pabasok sa gitna. Ginelli! Ang ganda nun! Easy 2 points para Jersey number 21. Ang oras na natin. 2 minutes ako. Jersey number 18. Yes, Violet. Nahihina ako. Last one. Last one para Jersey number 18. Iskar pa natin 72 kung dalawa. Libre. Oras po natin 1 minute and 15 seconds. Kaya ng Jersey number 18. Jersey number 13. Bakit ka lang dahil sila mga boy ng apat at Gulay Gray. 75-70. Kenji. Yes, Violet. All down. Salamat po ang tawag. Sablay ang Jersey number 18. Jersey number 18. 15 to shoot. Papu. 8 to shoot. 5 to shoot. Sablay. And 10 seconds. Sagasaan dyan! Sagasaan dyan! Ayan, pinasakay. Joseph sa salaksak. Sablay. Ang Jersey number 26. Jersey number 18. Oras po natin 55 seconds sa pangatira. 15 to shoot. 50 seconds po natin tira. 10 to shoot. Jersey number 26. Basa-basa. Alawi nagmamadali. Alawi, umikot. Easy to ball para Jersey number 21. 35 seconds lang po ang natitira. Pinasa, kaya ang oras po natin 25 seconds. Nice! All na all! Oras po natin 15 seconds. Wala! Ayan na! Bilis! Bilis! Hindi oh. Sige pa, sige po. Oo, ha?
Si Tenay. Bigyan natin yung Si Kuya. Kuya, ika! Ang gandang laban. Pero congratulations pa rin po sa Team White at sa Team Ray. Congratulations. Sure. Tigit na tigit ka laban, 76-78. Thank you so much for watching my blog, Raw Atalawi Fitness, Health, Wealth, Bodybuilding, Fitness, and Sports.